LL. Pasok, pasok na. Kaya natin kalaban. Ay, mayroon pala kalaban, guys. 6, 5, Wala ka dyan, bes, ha? 4, 3, 2, 1. Up. Banat ko, 2. Up. 3. Salubong sa agdan, boy. Salubong sa agdan, mga bayan. Pasok sa box. Balik sa box. Palinis sa box, boss. Boss, sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Sa box, boss. Wala na. Reset. Tangina, 3PT lang natiro. Kaya yan, boy. Galaw lang agad kayo, no? Huwag nyo na hintayin ma-full buffs. Get apak, R tayo, boy. R. 3, 2, 1, pasok. Pasok, ha? 8, 7, pesto, 6, 5, macro, 4, 3, macro, boss. Galaw! Galaw, ha? MH na, MH. Kalma. Kalma, bossing. Kalma. 3, 2, 1. Tara, boss. Baba. Mid, akit. Elijah. Mid, akit na. Linis na. Quiet. That is playing, baby. Linis, boy. Ala ka. Ano ginagawa nyo? Opo, gogi. Look nyo. Anong ginawa nyo, boy? Puking ina. Wala na skill yung kalaban. Elijah, stop. Wasak boy, wala ako kasama sa harap. Ginagawa niyo, boy. Tangina, binasag kayo nun galing clash. Arolet, R. 3 to, pasok. Tanginong yan. Pasok, babs kayo. Pesto. 1, up. Hagdan, tulak. Puta, ano ginagawa niyo sa box, boss? Tulak, baba, boss, baba. 3, 2, 1, balik. O, linis. Pasok, R, linis. Hagdan, Phoenix, ready 1, up. Hagdan. Wala na papasok, ha? Laban na lang yan. Oh, inong yan. Ano ba ginagawa ng mga yun, boss? Nasa box na kayo, ma-atras pa kayo. Ano ba sakit nyo? Tapak, R. Tapak. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH kayo. 8, 7, 6. Okay, tapak L. Tapak. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pag nakikita nyo yung kalaban nasa agdan pa lang, boss, pestoan nyo naman. Hindi yung tamang abang kayo sa box. Gamitan nyo ng pag-uutak nyo. MH bossing. 3, 2, 1. Galaw bossing. 3, 2, 1. Tara, go. Lower mid, abang. Abang lang, ha. O, 3, 2, 1. Tara, akit na. Hindi nakapesto. Tulak. Puking ina nyo. Tulak, boss. Hindi nakapesto yan, oh. Hagdan. Uy. Wala. Puking ina. Walang tumitingin sa hagdan, boss. Gaabangan kayo kung sino tututok sa hagdan. Tapak, R. 3, 2, 1, pasok. Wawa sa inyo, 8, 7, pasok, R. Bilis-bilisan nyo yung galaw nyo, boss. 2 guild yung kalaban natin, hindi lang isa. Okay, babs kayo, boss. Bayin nyo yan. MH na, 3, 2, 1, baba. Lower mid. L. Akit agad, ha. Akit agad. Skill kayo kanan, boss. Yung kanan pahawakan. Ay, puta talaga, walang umawak ng kanan, boss. Ano ba naman to mga to? O, reset. Puta, kung ayaw nyo mag-adjust, bahala kayo. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw na. 3, 2, 1, palinis ng box. Up, pwede na, palinis ng box. Box muna. O, tingin, 1, up, labas na lahat. Labas lahat, boss. Labas kayo dyan. Labas lahat, linis, sa labas lahat, boss. Boss, sa labas, legit. Palinis lang. Hagdan pa, boss. Balik box, pasok L, palinis pa. Pasok L, kalate, boss. Boss, macro lang. Palinis ng pula, may pula.
Palinis, pasok L, macro. Hallway. MH ha, ayan na, 3, 2, 1, up. Uy, up. Puro up na lang yung sinabi ko, boss. Itira nyo. Putang na may umatras talaga. Reset tayo. Boss, nakaharap na kayo. Putang ina naman. Ano ba yung mga brawler dito? Powdings kayo tapos ayaw nyo umarap. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH ha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, labas na. 2, 1, up. O, linis na lang, boss. Palinis na lang yan, boss. Palinis na lang. Box nga, boss. Patulong nga ng box. May piraso sa box. Box. Pasok L. Tulak nga L2. Tulak L2. Pasok L1 patay, boss. Tulak L2 up. Andiyan yung raid team, boy. Linis na. Taichi lang yan, boy. O, L2 lang. L2. Balik. Hallway. Kalate. L1 kalate. L1 kalate. Ready, macro. Huwag nyo silipin, boss. Pag tumulak yung L1 ha, tulak natin agad yan ha. Abangan nyo ha, pag tumulak, tulak nyo rin. Tulak L1, bosses. Boss, tulak, at tagal po. Tulak nyo. Awit. Umabang sila sa agdan, boss. Ayaw nyo itulak. O, tapak L. Ba't ganito yung Powdix dito? Puta, na boss, dapat kayo nauna, hindi tira ba kayo? 3, 2, atra, tulak. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box lang ha. 2, 1, up. Palinis na, boss. Box, bossing. Tangina, na tornado na kami lahat. Box pa. Wala na. O, reset tayo. Pota. O, sa pa, tapak L ulit. Tapak L. Andiyan pa Phoenix. Tapak L, boss. Tapak L. Ready? 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha. Box lang ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up. Palinis na lang, bossing. Palinis na lang. Box muna. O, labasin nyo na, boss, yung mga archer. Tulak L2. Sa lubungan nyo yun, o. O, yun, naunahan pa. Balik L1. 1PT lang yun. Kalate. Macro. Macro, boss, kalate, boss. Pag lumabas dyan sa fence, boss, tulak nyo agad, ha. Hindi atras pa kayo, ha. Ready, ha. Pasok L1 patay, boss. 3, 2, tulak. Ayan na naman si atras, upuking ina mo. Wawa talaga sa mga to. Sipahin nyo yung nauna, boy. Okay na. Ba't kayo maatras, boss? Puta, ano ba kayo, tirador? Ay. Tangina, maatras ang putang ina. Wawa sa inyo, bossing. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Uy, puta na 147 na kami. Wala nag-tornado kick. Okay, palag boss. Box lang. Ayun na, Phoenix. Pumasok. Salubungan nyo na yung Phoenix. Salubungan nyo. Ayun o. Box ka. Box. Sa box, boss. Sa box, wala na. O, reset tayo. Elijah! Tapak L. Tapak lang ha. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up po. Wala talaga nagtatornado. Boss, yung kalaban nagtatornado. Wala po kayong ina. Wasak talaga tayo dyan, boss. Okay, laban pa. Box lang ha. Box lang, boy. Ayaw niya na. O, sa pa. Tapak L ulit. Tangina, sayang yung ano, boy. Wala nagto-tornado kick. Dalawa lang mag-tornado kick dyan, boss. Ubus agad yan eh. Tapak L. Sa pa. 3, 2, 1. Trapasok. MH ha. Ayun, ang dami namatay sa labas. Po, tangina nyo. 7, 6, 5, 4, 3,
2, galaw. 1, up, 2, up. Okay, ina yung kalaban, nagto-tornado kick talaga. Sa atin wala. Alis na tayo dyan, boss. Hindi kayo pwede sa ganyan. Tanginang yan. Ang cute nyo. Puro kayo 147, Tai Chi, Makase. Tapak R. R, pasok R. Hindi kayo pwede sa sabayan eh. Puro kayo big skill agad eh. Poking ina nyo eh. Pasok R, boss. Lahat kayo mukhang kills. Wala marunong mag-adjust sa inyo. MH, 3, 2, 1. Tangina party ko. Walang back. Sige, baba. Ay, Diyos ko po. Poking ina nyo. SU tayo. Oh, poking ina nyo. Oh, kalma. 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 Macro. Macro lang ha. Laser. 3, 2, 1. Targo laser. Laser. Dali ha. Habol yan eh. Habol yan. Kalma. Kalma lang. 3, 2, 1. Balik. Lower L. Lower L. Likod ha. 3, 2, 1. Balik laser boy. Putang ina kasi. Babagal ng mga nasa likod eh. Okay, tulak nyo. Tulak na boss. Ay, yawa. Kinakain talaga yung harap. Puro pa type pa yung nasa harap na yun, boss, oh. Mas lamang yung Tai Chi dun, eh. Wala atang kasabay si Kalbo, ah. L. Pasok L. Tangina kasi yung mga Dexpo dito, puro atras muna bago tira, eh. MH, boss. 3, 2, 1, baba, laser. Laser na, laser. Parto, boss. Parto. Sagad nyo R1, ha. Sagad nyo R1. Haba niya na. Sige, laban nyo na yan. Sagad nyo na R1, boss. Abang. Abang. Ready sa Phoenix. 3, 2, 1. Tulak na. Box. Huy, box na. Umatras pa rin yung iba. Puking ina naman. Palinis. Kalahati ulit. Balik. Iwan nyo na yung tira. Kalahati. React. Galaw. Pasok R. Pasok R, boss. Bossing. Pasok R. Pakibigay yung setter, ha. Lalapit yan unang-una, ha. Ayan, o. Tulak. Umatras na naman. Puking ina nung art. Kanino ba yun? Poke ng ina mo. Pinasabay yung shaman sa atras eh. Oras na tayo, boss. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box muna ah. 2, 1. Up, palinis boss. May magto-tornado dyan, oh. Maunahan na naman kayo, oh. 3, 2, 1, tulak. Sabay-sabay kayo niyan, ah. Ayan na naman, oh. Tamang goma na naman sila, oh. Puking ina nyo, bro. Sordi nakauna sa inyo, boss. Para sabihin ko sa inyo, nakakaya kayo. Kung takin na yun. Power type sordi nakauna sa inyo. Oh, tapakar ulit. Okay na ina mga to. Alala ah. Tuturuan kasi sino titira eh. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Box ah. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis box. Sa gitna. Ayan na. 3, 2. Labasin niyo boss. Salubungin niyo na yung Phoenix. Tulak. Patulak sa Phoenix. Tulak niyo yung Phoenix boss. Labasin niyo yung box. Oh, balik kayo sa box ngayon. Pagtapos ng labas, linisin nyo ngayon loob. Ang dami sa gitna, oh. Sige, wala papasok, ha. Reset na lang to. Puro big skill kasi yung mga Powdex dito. Wala. Tapak L, boy. Tapak L. Maubos lang yung MMR niya dyan. 3, 2, 1, pasok. Ayaw nyo sabayan, eh. Okay, Babs kayo, boss. Inang yan. SC ulit tayo, boss, ha. Ayaw nyo ako dropan, eh. O, MH, 3, 2, 1. Tara, go. R1. Tulak nyo na, R1. Tulak nyo na. Wala ako MH, wala ako CT. Anong gagawin ko dito? Okay nang inang yan. Dat pala, di na lang ako nag-command.
O, par. 3, 2, 1. Macro. Macro, boss. Macro lang, ha? Macro lang. Pasok R1 patay, boss. Tapos baba lower R. 3, 2, 1. Tatulak laser. Laser, laser. Laser. Ayan na naman si Atras. Pukin ang ina mga to. Tulak niyo, boss. Pukin ang inang yan. Sa pins pa lang sila nun. Lamang kayo, eh. O, balik araw. L1. Tulak niyo na L1 niya, boss. Pa L1 po. Pa L1. Wala. Ubos kayo. O, reset tayo. Pukin ang ina kasi. Si Goma, eh. Pag pinatulak kasi kayo, boss, lamang kayo doon sa lubungan. Galing sila paliko pa eh. Pasok, El. Kaso tanga kayo eh. Magagawa ako. MH kayo, boss. Wala talagang box po. Kaya ng inang yan. 3, 2, 1. Trababa, boss. Laser, tulak nyo na laser, boss. Unahan pa kayo niyan, ha? Nakatalikod na yan. Tuk! Ayun, tangin na talaga. Utang ina, Phoenix na lang yan, boy. Sinimot pa kayo. O, pasok R. Pasok kayo R. Wala, putang ina, alam nyo lang, dive eh. Right click malala na ano eh, max na last skill eh. Pasok R, ah. O, bilangan nyo sarili nyo, boss. 147 lang alam, tsaka Tai Chi Makase. O, MH na kayo. 3, 2, 1. Tara baba, bossing. Macro, boss. Macro, pael. Ay, lower L muna. O, patayin niya na yung lower L. 3, 2, 1. Rocket na, akit na, akit na. Linis, linis. Tulak pa ano, halat. Kaliwat kanan. Tulak, box, box. Ba't kasi ayaw niyo tumulak, boss? Okay nang inang yan. Patulak lagi, boss. Skill, hindi puro tira back. Wala naman kayo sa MF. Pasok L patay, kalate. Kalate. Kalate, boss. Patay ako eh. Ayoko reso eh. Kalate. Abangan nyo ah. Abangan nyo, boss. Tulak nyo agad pag pumasok. Pasok L patay, boss. Nag-medium Phoenix. Likod nyo ah. Baka matira kayo dyan sa likod ah. Ayun, natira ba? Abang lang. Ayun na. Tulak, tulak. Tulak, boss. Ayun oh. Atrasan talaga. Ang lala oh. Wawa sa mga ano. Nakaabang na kayo, boss. Atras nyo pa. R tayo, boss. Pasok R. Di, ano ba yung isip nyo? Nakaabang na kayo, i-atras nyo pa. Eh, di lalo sila nakapwesto. Okay, R tayo. Okay na. MH. 3, 2, 1. Baba. Sagad nyo na L1 nyo, boy. L1, sagad. Akit nyo na yan. Sige. Ayaw nyo na pestuhan. Ayun o. Puta. Sige, akit. Wala kayo dyan. Dive nyo yan. Kinang inong yan. Nagtuturuan kayo kung sino natitira eh. Oh, linis. Linis. Box. Box, box. Wala na. Wala na. O, reset tayo. Walang papasok. Saan eh? O, L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Linis na lang. Linis na lang, boss. Linis na lang yan. Linis na lang yan. Linis na lang yan, boss. Ubos pa tayo. Yung box kasi ayaw nyo hawakan, boss, eh, oh. Lahat na ngayon pinasa box, oh. Kayo kung saan kayo pumupunta tumatakbo. Palinis ng box. Kaya ba? Wala na. O, simot pa tayo. Tayo last wave, tayo pa simot. Tapakar. Tapakar, boss. Tapakar. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH na. 3, 2, 1. Baba, boss. Baba. Wala ako MH. Lower L. Ayun na, salubong nyo na. Tang ino, matras na naman yung mga brawler. Haharap kayo tapos pag nakasalubong nyo, atras kayo. Tang inang yan. Sayang naman yung powdex nyo. O atras nyo rin kaysa itira nyo na lang. Ba't nag-pow type na lang kayo, boss? Kung ganyan utak nyo. Pasok L, boss.
Wala, papront sila, tapos pagsalubungan, naatras eh. Wala kang magagawa dyan, kalbo. Akala mo kasabay mo. MH na, boss. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Oh, ready, hagdan. Ready. Ready lang, ha. Pa-laser tayo. 3, 2, 1. Tara, laser. Huwag kayo dyan. Laser lang, ha. Laser lang, boss. Ready. Tutulak yan, boss. Pasok lang. Pwesto, kaliwat kanan. Ayun na. Ayun na. Harap. Ayun na naman si Atras. Upo ko ng ina. Sino ba tong brawler na to? Ina mo. Nakapesto na kayo kaliwat kanan. Kaliwat kanan lang. Huwag niya itulak. May Phoenix pa eh. Ay, Diyos ko po. Nilabas pa. Ang hihina. Oh, pasok L, boss. Pasok kayo L. Wala. Okay na. Nang yan. Pasok L, pasok L. MH na, boss. Sunto ka sa R1. 3, 2, 1. Tara baba, bossing. Lower mid, lower mid. Akit na, lower mid. Akit na, akit na. Akit na. Akit na. May mention ko hindi akit na brawler. Poking ina mo. Walang, sa wakas. Kaso hindi makatarget. Targetin niya naman, boss. Palinis lang. Palinis lang. Kaya ba? Kaya ba, linis? O, pa L1 tayo, bossing. 3, 2, 1, tara L1. Pasok L1 pa tayo, boss. Wag, R1, lahat ng tumakbo. Pasok R1 pa tayo. Pasok R1 pa tayo, boss. Gago, raid team. Sige, salpok niyo, boy. Pasok R1. Tatakbo na yan. Pasok R1, pasok R1, pasok R1. Pasok R1, boy. Pasok R1, pasok R1. Yawa ka tanda, nakapasok ko in. Sorry. Hindi ko na swipe agad eh. Wala na ko MH. MH, 3, 2, 1, tara, go. L1 na tayo, boy. Pag wala, mid. Mid. Ay, hindi, L. Mid ba? Mid. Lumabas na. L ata, L. Tulak, kanan. Pawag ng kanan. Wala ba center sa kanan, boss? Sa kanan, box na. Kalate. Kakapasok lang yan. Kalate, boss. Kalate. Macro lang ito, boss, oh. Huwag nyo na atrasan, boss. Pag pinatulak. Ready kayo? Huwag nyo atrasan. Kasi fence pa yan, oh. Ready, ah. Ready. Susuntukan na yan. Ready. Lapit onte. Ayun na. Tulak. Ayan na naman. Atras po. Okay ng inam. Tang ina talaga. Kawawa. Nakaabang na kayo sa kanto. Kasi na-atras nyo. Kinang ina. Oh, gago. Kabe. Tara, L. Pasok. Pasok, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. 3. Up. Ayun, tangina, boss. May nakakatira kaso wala nagtotornado kick sa atin. Legit. Mo lang kasing ang puta. Kasi kung may magtotornado sa atin dyan, hindi tayo makiklear agad eh. Ayun, wipe agad tayo. Wala nag-a-adjust eh. Tapak L ulit. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Ayun, may nag-tornado sa atin. Basag na yung gitna, oh. Linis na lang. Box muna, boss. Hindi, palinis. Palinis, boss. Kalate. Pesto kalate, boss. Pesto kalate, Phoenix. Kakapasok lang yan, boy. Ready? Ayun na. 1. Up. 2. Up. Palag pa yan. Walang papasok, boy. Tapak L. Tapak L. Tapak L, boss. Pre pa. Tapak ka, 3, 2, 1, trapasok. MH, 8, Paintay, boss. Ay, paintay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma, boy. Wala pang kalaban. Tangina, pag isa, gutom na gutom kayo. Ayan na, harap. Kalma, huwag niyo labasin. Box muna. Box lang. Ay, putang ina, ang lalandi, oh.
Sige, laban nyo na yan, boss. Wala na akong magagawa dyan. Sige, laban nyo yan. Wala na kayo dyan. Box pa, box pa. Putang ina. Box. Puta ng puta. Ang lolo, gago nila boss agad. Sige, laban nyo. Sabihin nyo, pag-ubos na kayo. Ay, Tapak mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Samahan ko na lang itong mga shaman na MMR gods. pasok. Asan tanda? Pasok mid, boss. Okay na? MH. 3-2, Antra, pasok. Ay, pa L2 yan, boy. Napitan sila. L2 yan. Laser tayo. Oh, patay mo na yan. Kalate, tara, L2, boss. Haba natin. L2, 3, 2, 1, diretso na, boss. Tulak na. Ayun, ang haba. Okay nga na nyo. Tugogs. Okay, palag, boss. Palag. Boss. Palag. Sige, pasok kayo lang patay, boss. Oh, ayun pa, MP pala. Wala pa pasok. Phoenix pa. Wala pa pasok. Wala pa pasok, ah. Ubus po, oh. Ayun, oh. Sarap ng test ni Yota dun, ah. Tapak L, boy. Tapak L. Wag. Ar. Pasok, ar. Diado tayo sa bayan, eh. Wala nagtotornado gaano. Pasok. Sa kanila, dami sa ether. MH na, boss. MH bossing. 3, 2, 1. Trial 1 na, boy. Linis na lang yun, ha. Pasukan nyo agad, boy. 5 seconds pa skill ng mga yan bago kayo, pagkakit nyo. L2 yan, boy. L2 yan. Tulak na lang yan, ha. Pawakan yung kaliwa, ha. Pasok agad yung kaliwa. Ayun, nagtornado na si Pilin. Basag mo. Kaliwa na. Ay, walang follow up yung kaliwa. Gago. Cancel ang puta. Ay, gago talaga. Sakpa. Ang ina mo. O, abang sa box. Ayun na, Phoenix. Wala. Tapak L, boy. Pumasok yung MP. Sale. Tapak L. Ay. Tapak lang, ha. Tapak lang. Silipin ko lang. Tapak lang muna. Tapak lang, boy. Nakabang dito, boy. 3, 2, pasok. Pasok. 7, 6, MH, ha. 5, tulak. 4, 3, tulak. 2, 1, up. Pwede na, boy. Pwede na. Tulak niya na L2. Linis na lang yan, boss, oh. Pinagalaw ko kayo nang hindi pa kayo hitabol. Ay, Diyos niyo talaga. Ay, sana all nag-i-EO weapons. Gago. Tang-inang yan. Bubong iyo ang puta. Ang lala. Tapak mid, boss. Tapak mid. Wag. R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4. Pasok R, huy. Party ko. Ito na lang tayo, boy. Ayaw na ng iba. MH nga, boy. 3, 2, 1. Baba, boy. Linis na lang tayo. Hindi tayo papalagdangan na nito. Salpukan. Ganito kayo kanipis. Ayun, natulak niya. Ayun, kumaanang pa yung iba. Putang inang yan. Yung lang. Ang inong yan talaga. Kumaanang pa yung iba doon sa poste, bigla ang pota. Sa lubungan na, eh. Kumakaanang pa ang pota. Wala talaga. Tapak L tayo. Tapak lang, boy. Wag. R tayo, boy. Tapak lang, ha. Ang dami namatay. Tapak lang muna. Tapak R, boy. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH na, boy. 3. Baba na. 2, 1. May data yan, boy. L yan. L pumasok yung Phoenix, eh. Tulak niya na L, boy. Sa L. Laban niya na. Angat nyo na dito, boy, oh.
Angat na ako. Laban nyo na, laban nyo na, laban nyo na, laban nyo na. Box pa, hitable na yan boy, yung box. Walang box yung iba dyan. Kawa talaga. Yung box kasi boy, inabangan nyo pa dyan sa labas. Baka bobo Sa box, na boss! Boss, sa box. Ang dami bro. Ang ina mo. Wala? Oh, wala papasok ah. Basag tayo boss. Animal. Tangina yung iba pag tira, nag-steady sa kalahati. Tapak L, tapak L, tapak L. Tutulak na kaya yung Phoenix dun? Hindi tutulak yung Phoenix eh. 3 ito ang pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gawa na boy, baba. Laser banda yan. Laser banda. Ge. Linis na lang yan boss ah. Linis na lang yan boss. Lower mid lang. No line wards. Lower mid boss. Lower mid. Ang kalat nyo na. Lower mid boss. Lower mid lang. Lower mid. O, 3 to antra paruan. Paruan boss. Paruan. Pasok ar patay boss. Pasok ar. Wala yung words. O, bilangan niya boss ah. Wait lang ah. Titignan ko yung words eh. Ay. May words ba? Meron boss. Meron. Ayun. Palinis boss. Pasok ar patay ah. Image nga boss. Image na. Kalma lang. Kalma. Macro boss. Macro. 3 to. Palaser yan boy. Lower. Mid. Wala. Diretso na boy. Diretso bossing. Iniw ko na yung kanan. Gago. Yung kanan boss. Palalay agad yung kanan. Diretso na naman kayo. Tangina yung iba tumagos nga sa kanan. Hindi naman tinira. Okay nginang. Ay. Tangina. Ang lala ang puta. Yung skill lang namatay. Reset boss. Tapak L boy. Tapak L. Dali. Magsusundo ka na. 3, 2, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Palinis na lang bossing. Fuck. It's a robot. Sige na po. Diyan ka na. Palinis ng box, boss. May mga pula pa sa box, oh. O, labasin nyo yan, oh. Ayun, oh. Oh, utangin hindi nyo napatay. Huwag nyo abulin. Babalik yan. Kalate, boss. Kalate. Wala. Kalate, ready. Ayun na. 1. Up. Boss. Umaatras ka pa. Oh, yung nangdahan ko na naman, boy. Reset tayo, boss. Walang papasok. Tapak L boy. Tapak L pa boy. Tapak. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2. Palinis boss. Box. Sa gitna boss. Patulong sa box. Ay gago. Boss, ayaw nyo? Sa box? Hello? Kaya pa? Labasin nyo na yung Phoenix boss Labasin nyo na nagtitira. Balik yung Phoenix Labasin nyo, boss. Yan. Pasok ulit box. Balik ulit box. Balik ulit box. Box ulit boss. Box ulit, boss. Kalate nga boss. Hindi pa itable yan. Balik na yung kalate. Pasok L pa tayo boss. Pasok L. Bago, lumipat yung Phoenix. Pasok L boy. Ayun na, ready, harap. Ready. Wait lang ha. 3, 2, atara, go. Hindi kayo gumalaw dyan sa box boy. Gago. Lambot. Gilaban nyo na lang boy. Yung mga pumasok, hindi tumakbo kalate. SP mo, boss AR. Pag wala ako sa loob, boss AR. SP mo. Reset tayo, tapak L boss. Wala na sayang. Susuntukan sana sa box kaso hindi kayo gumalaw. Tapak L. 3 to ang pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Malinis sa box, boss. Box.
Sa gitna. Matulong nga sa gitna. Okay, laban nyo. Linis pa. Box pa. Bilog pa. Sa gitna pa, boss. Awa. Gamit na Hirap hawak. na hirap maglinis. Ano nangyayari? Okay na. Reset ha. Wala papasok, boy. Walang papasok. Walang Phoenix dyan. Tapak mid. Lumipat Phoenix. Tapak lang ha. Tapak lang. 3 to Hunter, pasok. Sige, abangan sila na MP sa baba. 8, 7, 6, 5. MH na. 4, 3, 2. Baba na. 1. Up. Hitable na. Linis na lang yan, boss. Sa baba. Hanggang lower L. Baba, boss. Ba't na ayaw nyo bumaba? Galing lower R. Tulak pa lower R naman. Putang inaw nyo, boss. Ay. Iba naman yan. Diretso pa. Hindi na maglinis. Talaga. Kawawa po. Okay. Reset tayo, boss. Ba't ganun? Tangina. Kuha niya ng puta. Hirap na hirap maglinis. Tayo na yung last wave, boss. Hindi pa kayo makalinis. Magreso sa ano, preso na. Tapak L. Tapak L, boss. L. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5. MH na. 4, 3, 2. Baba na, boy. 1. Baba. Pamid yan, boy. Mid. Linisin nyo ha kung kaya. Kaya. Akitin nyo na. Andiyan ba? Linisin nyo na lang yan, boss. Linis na lang yan, legit. Linis na lang yan, boss. Baka kayo palinisin yan, ha? Sa bilog. Yung ko na mag-prep, be. Oh, bilog na. Linis pula, boy. May pula pa sa bilog. Ay, puta si Kobe. Oh, legit. Ina. Tulala kayo, boss. Sa bilog. Oh, labas na kayo, boss. Tapak mid tayo. Labas kayo. Tapos tapak mid. Ang dami kayo nakatayo doon, boss. Hindi man lang kayo tumira doon sa bilog. Ready? 3, 2, 1. Trapasok. MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palag na, boss. Palinis na nga kung kaya ba. Kaya ba? Sige, laban niyo, boss. Laban niyo. Sa gitna, boss. Oh, sa bilog kasi legit. Nakatayo lang sila doon, oh. O, portal side kayo. Wala na? O, reset tayo. Tapak mid ulit, boy. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, MH ha? 5, 4, 3, galaw na. 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa, boss. Palag pa sa bilog talaga, boy. Legit. Si Rizky nasa bilog lang, no? Ayaw niya pansinin, eh. Ayun, no? Nasa bilog lang sila, oh. O, reset tayo, boss. Ala. Reset. Labas kayo, boy. Tapak R. R, 3, 2, 1, pasok. Pasok ka. Okay na? Wait lang ha. 3, 2, 1. Baba na, boy. Mid yan. Midyan, boy. Akit na. Linis na lang yan. Kaliwat kanan. Tapos yung bilog agad. Kung nalinis nyo yung kaliwat kanan. Kaso kayo pa ata lilinisin. Hindi nyo pinansin yung sa gitna. Gago sa hagdan. Hindi pinansin. Lala ah. Ano ba yung waving nyo, boy? Tapak mid. Tapak lang ha, titignan ko lang ha. Tapak lang, boy. Wala. Hindi sila gumalaw. Tapak lang. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, MH na, 4, 3, galaw na, 2, 1, up, 2, up, palinis na lang, boss, baba. Mayroon sa likod si Risky Boy pahawak sa hagdan bumaba sa hagdan.
Sagdan. Lower L lang, boss. Saan kayo nagsisitulak? Lower L. Okay na, wait lang ha. R tayo, boss. R. Patulak par. Par, boss, par. Pasok R, Pasok R, boss. Palinis to, may pula pa, oh. Tirahin niya yung boss, oh. Pasok R. Pasok R, boss. R. Pasok R. Okay na? MH, 3, 2, 1, trabawa, bossing. Lower lang muna, boss. Kalma. 3, 2, 1, tara lower L. Mid. 8, 7, wait. Sige, mid. Linisin nyo lang yan. 8, 7, portal side ha. 6, 5, 4, Phoenix to ha. 2, 1, up. Pwede na, boy. Seles. MP rin. Okay nang mo. Laban nyo, boy. Laban nyo. Utang ina, puro power type yun, oh. Tapak R. Tapak R nga, ilan ba tayo? Ba't ganun? Parang nalilimas tayo ng de oras. 3, 2, 1, pasok R. Parehas lang ng 45, eh. Pasok R, boy. Damage na. 3, 2, 1, trabawa, boss. Lower mid. Ayun, oh, laser na. Laser lahat. Laser, boss. Laser. Pestohan nyo, laser. Kasi may second wave pa. Pestohan nyo, laser. Puking ina. Ayan na. Oh, tulak. Ay, putang ina talaga. Okay, laban na lang. Wawa. Tapak L, boss. Pasok L patay, boss. Pasok L. MH. 3, 2, 1. Relax lang ha. Wala pa. MP lang nandyan, boy. Relax lang. Relax. Wala pa yung CS. Nasa labas pa, boy. Wait lang ha. L2, 3, 2, enter pa L2, boy. Macro lang, boss. Huwag nyo silipin yung L1, ha. Boss. Dito, sa akin, boss. Ito, hello, boss. Ready, 3, 2, enter. Tulak L1 na. Linis na. Nasinitan na kayo. Pansinin nyo naman yung harap malagi, boss. Ay, puta, yung box, yung blind spot. Ay, puta, hindi niya pinansin yung blind spot. Ano ba naman yan? Okay, linis. Wala, poking inang yan. Tayo na lang yung maglilinis, hindi pa malinis na maayos. Mid, boss, mid. Pasok kayo mid. Pasok mid. 8, 7, 6, portal side, 5, 4, MH na, 3, 2, galaw na, 1, up, pwede na, boss, 2, up, MP pa, boy, MP pa, kaya pa, putang labasan ni iba. Tanginang yan. Ang hirap ay pa sapak sa sa mid-end. Tapak L. Dito tayo, nawalan ang portal. 3, 2, enter, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up, palinis, boss. Ready sa hagdan. Abang, ready sa hagdan. 1, up, 2, up, sa hagdan, boss. Yan. Sige, laban nyo na lang. Nakarami na tayo dyan. Yung iba nakatambay pa rin sa box, eh. Ang lala, eh. Reset tayo, boss. Tapak L, boss. Dali, tapak L. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, galaw 3, 2, 1, up, 2,
Palinis na lang, bossing. Palinis na lang yan, boss. Palinis na lang yan, boss. Boss, palinis na lang. Sa bilog po. Sa gitna, boss. Legit. Nasa gitna lang sila, oh. Nasa gitna, boss. Palinis na ng gitna. Yung gitna, boss, yung pinaka-respawnan. Pagpasok ng L. Palinis pa. Palinis pa. Takbo na mid. Mid na. Takbo na mid, boy. Takbo na mid. Takbo na. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid, boy. Nakatambay lang yung CS dyan. Dali, pasok mid. 5 seconds pa. Pa-image ako. Dali, compress. 3, 2, 1 image na. Tulak pa L, boy. Magka-clash na to. Tulak L. Dali. Akit agad. Linis agad, boss. Legit. Palinis lang. Akit agad, boss. Legit. Sa box sila. Nasa box sila. Sa box. Akyat, boss. Boss. Hello. Kayo palilimasin? Galing L2. Ayun. Tangina. Sinipa. Okay. Mid ulit, boy. Takbo mid. R kayo diretso, boy. R. Pasok R patay. Compress agad, dali. Image na, Image na kayo. 3, 2, 1. Tulak kayo. L1. Diretso nyo na. Clashing na yan, boy. L1 na. Linis ulit yan, boss. Linis ulit. L1 na. Akit agad, wala nakapesto dyan, boy, ha. Akit agad. Box muna, boss. Box muna, palinis. Ay, puta. Ba't kumagapang? Box muna. 3, 2, 1. Baba. Lower L. Mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Dali, magka-clash ulit yun. Compress, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Image na. Lower L. 3, 2, 1. Clashing na yan, boy. Ready. Santo ka na? Tulak. Ayun lang. Nasa kalang hagdan. Tulak, boss. Tulak. Sa box kasi, boss. Sa box. Wala sumakal ng ano. Wala sumakal na naman ng kanan. Para si tayo, boss. Sayang. Tapak L. Papasukin lang kayo. IFM Phoenix. Tapak L pa. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tulak na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Hindi pa kayo hitable ng tinulak ko. Nag-count ako nun. Palinis lang. Kalate. Macro, boss. Camera, boss. Pasok L patay, boss. Dito na, camera, boss. Camera, dali. Magpapasok sila. Huwag kayo sumilip, ha. Huwag nyo silipin, boss. Huwag nyo silipin. Image kayo, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak. Magka-clash na. Go na, boss. Hello. Linis pa, bossing. Linis pa. Puta, nalimas pa kayo nun. Salam, ah. Tapak mid, boss. Tapak mid patay. Mid. Pasok mid, boss. Takin na kalbo. Asan ka na? Hindi ka malitaw. Pasok mid. Sige, nasa labas pa si S-Boy. Pasok mid. Ready. Huwag niyo pestohan yung hagdan, boss. Ready lang, ha. Sige, nasa L1 yung Phoenix. Relax lang. Relax. Ay na. 1. Up. 2. Up. Huwag kayong matras kasi, boss. Patulak. Diyan lang, ha. Walang baba. Ay, puta, nalimas. Bayan. Ba't gano'n? Nahihirapan kayo sa bayan. Tapak mid, boy. Tapak mid agad. Dali. Next wave pa tayo. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Flashing na yan, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis na lang, boss. Kaya ba? Sa bilog kasi, boss. Legit. Nasa bilog lang sila. Tapos kayo tamang takbo lang. Tumatakbo lang kayo. Tapos kayo tinitira-tira, boss. Sa bilog po. Palinis ng bilog. Bilog muna bago kayo kumalas. Ayun ko, sa yes pa, oh. Gumagapang, oh. Sa hagdan, boss. Legit. Gumagapang sila, oh. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid.
Pasok mid. Labas na. Labas, boss. Labas, hindi tumali si CS boy. Tapak L. Tapak L. Pindot ka ba? May CD ka? Meron. O, pasok L. Pasok L muna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, hagdan. 2, 1. Up, 2. Up, putang ina. Naunahan pa rin kayo, boy. Yawa, sayang pwesto namin nila Banjura. Yawa. Miss pa yun. Ang ina, nagpunta na ako nung boy. Baka tinira nyo agad nung umakyat. Yung iba, no? Nakita ko tumayo yung iba eh. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, box lang ah. 1, up, 2, up, 3, up, palag pa boss. Wala. Ba't ganun? Hirap na hirap talaga, gago. Tapak ulit boy. Ayan pa Phoenix oh. Tapak. Putang ina, nakapiya na yung party ko. Tapak boy. Ready? Titi ko. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, kaliwat kanan. 5, kaliwat kanan. 4, Nga naman ang gago. Three, Ako pitawan na. 2, 1. Ay. Up, 2. Ano there? Up, 3. Up. Kaliwat kanan sabi ko boy kasi nasa gitna sila eh. Sige linis. Kaliwat kanan. Oh, kalate. Ayun oh, salubungin nyo. 1, up. Zugum. First target kasi. Oh, baba tayo boy. Baba. Pamid. Pasok mid pa tayo boss. Pasok mid. Dali. Magkaklash sila doon. Dikit nyo agad dulo nyo boy. 3, 2, 1, image na, tulak na, L1, dali boy, nalimas. Pawa ka ng kanan boy, kahit isa lang, tornado muna. Ala, putang ina, nalimas talaga. Sige, laban nyo boy, laban nyo, reset tayo ha. Unat ng risky boy, ay mamatay. Reset tayo boss. O, tapak L, papasok ka, Phoenix, ito papasok. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, kaliwat kanan ha. 4, 3, kaliwat kanan. 2, 1, up, 2, up, 3, up, kaliwat kanan boy, nasa gitna sila eh. Sige, laban nyo. Laban nyo boss. Walang kasi. Laban nyo. Okay na? Laban na lang yan. Pamid na yung ano, tatakbo. Tapak mid. Pindot ba tong PCS? Ay, kanila pala Irom. CS pala Irom. Tapakar. Ar. 3, 2, 1, trapasok ar. Pindot si Bray. Gusto pumindot ni Bray. Yung CD kasi 55 lang ba? Ako mag-drop ka, Teng. Wala lagi nagda-drop ah. MH na boy ah. 3, 2, 1. Tara go. Okay tayo boss. Ayaw mag-drop ng party ko eh. SU tayo, boss. Tangin lang yun. O, tulak niya na yung low plat, oh. Wag na, boy. Wag na. Goldar. Naiwan ako. Wala ka. Yawa kayo. Tangina kasi nagpapasok ako, tapos ikaw wala eh. Ako ata dapat sumunod sa Ibra eh. Tama. Pasok kayo box, boss. Ayan, oh, MF. Tingnan mo, ikaw lang wala dito, bro. Diyan na ako, bes. Pindot mo na yan. Kaliwat kanan lang, boss, ah. Walang sasagad sa gate, boss. Papasok naman yung mga yan. Pipe biya kanina. Yung mga shaman, wag lang mag-iiwan ng salubong, ah. Yung tatagos na lang. May ng party to, compress kayo, Burnek. O, dito kayo mag-ano, boss, ah. Tira panik. Huwag kayo dadive dito, ah. Walang dadive dito, boss. Walang dadive dito. Para walang tagusan. Wawa, puking ina yun. Parang saan na po. Ayun na, andyan na yun, boy. Nasa low plat yung raid team na yan, eh. Ayun, oh. Saan sila? R3? Ready, R3, ah. Walang lalabas, boss, ah. Walang lalabas dito, ah. Sa fence na yan, ah. Tira panik lang, boss. Yung tornado nyo, gawin nyo lang ng pang-cancel sa loob.
Wala magdadive ng tornado tsaka hurricane. Damage na kayo, bossing. 80% to. Ready. First wave Phoenix dyan kasi sila holder. First wave, ready, 1. Up. 2. Up. Atras onte. O, tulak ulit. 1. Up. 2. Up. Okay, sustain. Iwas yaman. O, resuan. Resuan, boss. Resuan pa. Sino pa shaman dyan? Magre-reso. Ako na yan. Ay, putang ina. Kaya ano na. MH kayo, boss. Pabiya. Ayoko nga. SU. Gusto mo SU? Hindi, gusto ko PU. No. No. Ano? Okay, dampatay mo Bornek. Okay nang nila mo. MH kayo ha. Kaliwat kanan ulit, boy. Kaliwat kanan. Huwag nyo dadive in. 2 waves yan, boy. Pag nabasag yung loob natin, tsaka tayo lalabas, tapos babalik ulit. O, ready. MPU first wave, boy. Ready. Huwag ka dyan, Togo. Kita ka dyan, boy. Ayan. Ready, ha. 1. Up. 2. Up. Uy, salo. Ay, puta. Natagusan. Okay, laba pa. Linis pa. Bawas lang sa Phoenix. OT nga, boy. Patira nga ng OT. Kaya ba? Yung OT. Di naman. Yung OT lang, boy. Yung OT, patayin nyo lang. OT lahat, boss. Sa OT lahat, boss. So, OT. O, reset. R. Pasok R. Pumasok MP dyan. Sige, andun na kayo. Packet na yun. Alam, nakita nila nagka-clashing pa eh. Arceus tanda. Andito sa Ara. Hindi, Oh? tumakbo na. Oo. Sige, ayan mo. R lang tayo. Linisin nyo lang. Huwag nyo abulin. MH na. 3, 2, 1. Tara pa, laser boy. Tang-inang party ko, Pio. Laser boy, laser. Pa L2 low flat tapos low left. Left side low flat. L3. Poking ina mo, nakapiyo kami, boy. Ang angas na ito. Linis lang yan, boss. Palinis. Ay, putang ina mo. Low flat, boy. Ay, gago ka. Hindi nyo sinabi. Wala. Maluluwa. Nagpa L3 pala yun. Kaya na. May CD ka pa? Wag na. Wala. Huwag na. Oh, sige, kills na lang tayo. EW pa yan. Tangina yun, nagsabi ng R pala, tupiti lang, boy. Tara, mid. 3, 2, 1, tara, pasok. Andun sila. Tupiti lang daw yung nag-R. Damage na. 3, 2. Nakita ko kasi sa labas ba yung yung KS nag-L. Tara, macro, boy. Akit tayo. Susuntukan pa kaya sila? Ayun low L2. Low L2, nasa L2 yung MP. Oh, ready. 3, 2, atra, go. Tulak niya na to. Pa-L1, boy. Ito pagkain, Ayaw niya pagkain. Sige, wala na yan, boy. Akit pa ba tayo? Hindi na yan. Ayun, Saan na to mga to? Compress, boy, L1. Compress mo na L1. Magme-mid entrance na to mga to, eh. Akit pa ba yung MP na yun? MH nga, boy. 3, 2, ang baba. Saan na yung MP? Mga para dito. Tara, akit tayo. Kasi Akit. Putang ina mo kasi, piyo kami, boy, eh. Wala Okay. Dalawa lang kami. Right. Gagi. Low flat right. lang, relax lang. Sige, dyan na kayo. Andyan na kayo, eh. Putang ina talaga. 3, 2, 1, tara labas kayo. Ayun to, MP, low flat. Babayin nyo, boy, yung mga makiat. Babayin nyo, boss. Babayin nyo. Choke pa kayo dyan. Ayaw nyo bumaba. Nice, G. Tangina kasi sabi ko, low flat R lang. shit. Tara, pasok mid. Party ko. Sige, mid kayo. Nice, G. Lipat na ako dun. Nice dito. Michi, andyan ka? Andyan na si Michi. Hindi ko na. Pasok ka. Pabiya ka. Nice, G, tanda. Wala, tagas ata MMR mo, ah. Hindi lang. Ganyan talagang buhay. Parang live. GG. Page pa. Wala ka. Lipat na ako dun. Nice try. Patay ako. Dami nakatutok ang puta. Tanginang yan. One party ang puta. Wait lang, baby. Maya po, after nito, 1 war pa mahal. Okay? Opo, last war po. Mahaba pa yung last game ni Daddy, eh. 1 hour pa, baby. Pag nakaano na si Daddy ng bed, okay?
Sa bed type lane. Ay, nakakatawang isipin yung gamit mo na headset noon na mo'y maasim. Tapos todo cover ka pa nun sa iyong keyboard para lang hindi makopya ng iba ang iyong password. Kaso dumating na rin sa pagkakataon na wala na yung laro, sabay na rin sa panahon na ang daming lumito